जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। दश बंधु चलतु आज जानिबे केबेठारु आरंभ हैला रथ यात्रा। काहींकी हुए रथ यात्रा, केबेठारु आरंभ हैला एही रथ यात्रा। काहींकी गुंडीचा मंदिर को जाती तिनी भाई भौणी, किए देवी गुंडीचा। चलतु जानिबा एहार रहस्य आजिर एही भिडियो रे। महाभारतर युद्ध समाप्त परे गांधारी श्रीकृष्ण को अभिशाप देइथिले जे तुमे जेपरी तुमर शक्ति बलरे मोर वंशनाश करिछ, तुम वंशर मध्य सर्वनाश होइजिब। युद्धर 36 वर्ष परे द्वारिकार एही अभिशापर आरंभ हैला। द्वारिकार बहुत दुर्घटना घटिला। युद्धरे यदुवंशर परिसमाप्त घटिला। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका छाड़ी देले। दिने से एक गछ मूलरे ध्यानरे बसी थांती। जरा नामक एक शिकारी हरिणर पीछा करू करू प्रभु श्रीकृष्णकर पाद को हरिण भावी तीर मारिदेला। तीर जाई प्रभुंक पादरे बाजिला। जरा एहा देखी प्रभुंक पाखकु दौड़ी गला आउ तांकु क्षमा मागिले। जरा को प्रभु बुझाई कहिले, एथिरे तुमर किछि भूल नाही, एहा तो विधिर विधान थिला। तुम हातरे ही मोर एही जन्मरे अंत हेबार थिला, तेणु तुमे दुख कर नाही। एहा कही प्रभु श्रीकृष्ण तांकर शरीर त्याग करिथिले। मान्यता अनुसारे तांकु अर्जुनकर अंतिम संस्कार कले। भगवान श्रीकृष्णकर पूरा शरीर अग्निरे पूरा भस्म होइगला, किंतु तांकर हृदय सेमिति स्पंदन करुथाए। एहा देखि सेठारे उपस्थित समस्ते आचंबित होइगले। सेही समयरे आकाशवाणी हेला जे एहा प्रभुंकर शरीर अटे, तेणु एहाकु समुद्ରରେ भसाई दिया जाऊ। एहा परे अर्जुन प्रभुंकर ब्रह्म पदार्थକୁ एक काठ गंडीरे भर्ती करी काठटीକୁ समुद्ରରେ भसाई देले। राजा इंद्रद्युम्न जे कि प्रभु विष्णुंकर परम भक्त थिले, तांकु प्रभु विष्णु स्वप्न देश देले। मु पुरी समुद्ରରେ एक काठगंडी भितरे भासुछि, तुमे पानीरू उद्धार करी यथा विधि स्थापना करी पूजा विधि आरंभ कर। स्वप्न शेष हेबा परे राजा तत्क्षणात जाई पुरी समुद्र तटरे देखंती तो सतरे एक काठगंडी भासुछि, किंतु सैनिक मानक बहु चेष्टा परे मध्य काठगंडीटीकु सेठारु केही मध्य उठाई पारु नथिले। एहा परे शबर राजा विश्ववसुंकु डकागला। से ही काठगंडीटीकु समुद्ररू आनी पारिले। काठगंडीटीकु राजांकर राजभवनकु आनी आसिले, किंतु वर्तमान थिला सबुठारु कष्टकर काम। सेही काठ गंडीरू किपरि प्रभु जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति बनाइबे, कारण केही भी तो प्रभु जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति देखि नाहांती। बहु कारीगर मध्य आसिले, हेले प्रभुंकर आकृति किपरि बाहरिब ताहा जानि पारिले नाही। शेषरे देवतांकर शिल्पी विश्वकर्मा जणे बुढ़ा कारीगर बेश नहीं राजांक पाखकु आसिले, आउ कहिले तिनि ठाकुरंकर विग्रह मु बनाइबी, किंतु मोर किछि शर्त अछि। मते मूर्ति बनैबाकु 21 दिनर समय लागिब, आउ मु एहाकु एक बंद कोठरीरे बनाइबी, आउ एही 21 दिन मध्यरे केही मध्य सेही कोठरी भितरकु प्रवेश करिबे नाही। राजा सेही बुढ़ा कारीगरंकर कथारे राजी होइगले। बाहरु कबाट बंद करी दियागला। केवल हातुड़ी करतर ठक ठक आवाज आसुथाए। एमिति 2 सप्ताह बीतीगला, किंतु दिने सेही कोठरी मध्यरु किछि मध्य शब्द शुणागला नाही। एहा देखि राणी बहुत विचलित होइगले। से भाबिले सेही बुढ़ा कारीगर जनक किछि न खाई पी एते दिन हेला काम करुछंती, काले से मृत्युवरण करि नाहांती तो। राणी राजांकु अनुरोध कले जे कबाटटीकु भांगी दिया जाऊ।
ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜା ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ବହୁତ କହିବା ପରେ ରାଜା କବାଟଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖନ୍ତି ତ ବୁଢ଼ା କାରିଗର ଜଣକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କଲେ। ନିଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଭାବିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ରାଜା, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲ। ତେଣୁ ମୋର ମୁକ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତମେ ମୋର ଯଥାବିଧି ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଆଉ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଭଳି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମହାନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶରୀର କୌଣସି ଦାବା କରି ନ ପାରୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ମୋର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ କଦାପି ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏହି କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର ହେବା କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ। କାରଣ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ରଥରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ କେତେ ବଡ଼। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ନିଜ ସନ୍ତାନ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ନା ତ ସେ ଦେବକୀ ଅଟନ୍ତି, ନା ତ ସେ ଯଶୋଦା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ 9 ଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।